شما در یک برنامه‌تون گفتید که من 25 مقصد اصلی زندگی دارم و همونها را доимо در جای با میگردونم. ده تا стратегия, то есть цель жизни, гузашта кор. Ман 10 та мақсади умри ҳама вақт дорам. Ҳозир костюмам алиш кардам, вай костюмам мондааст. ҳозир надоре. Ҳозир ин костюм алиш кардам, масъалаҳи, ҳамин саҳари алиш кардам ин костюма. Вай ман доир гирифта мегардам. Неки мана шумо хобам бедор кунед, ман мегум шумо ба. در مورد گسی راغون گفتید شما سهمیه گرفتید؟ من نبودم همون وقت. همون سالی که سهمیه فروختم 2008 بود من بانکرات بودم. من بانکرات بودم 2008 تا قرض بودم. 2010 بود سهمیه؟ نه 2008 2009 2010 من 3 سال تا قرض بودم من. شما یعنی 2010 هم در قرض بودید؟ بله من تا 2014 تا قرض بودم. در توجیکستان یگان مکتب، یگان مسجد، یگان بیمارخانه. من سال پیش از این یک پروگرام ساختم در همین قشلاق خودم. اول من لوبای کارم تستیرواد میکنم. یک بار تجربهش میبینم چه نتیجه میتید. همون نتیجه میداده که کارو بس زیاد کردن نکن. در همین قشلاق خودم اومدم مکتبی که من میخونم، مکتب نمره 5 است در درگاه. اومدم پرسیدم گفتم که چند تا علاجی دارید؟ کروگل علاجی بچه میخوندگی. خاطرم من است دو کس می سه کس می خیلی بود یا که نبوده می خیلی بود 5 سال پیش از این. بعد گفتم که گوش کنید کدومش که همین полностью هر چوریکش علا میشه و سالونش علا میشه ما همون با اویلگ میتیم فقط طلبه با علاجی مونه همین سر کردم همون علاجی ها با استیپندیا دادم من فقط علاجی با نه که سال полностью کروگلی باشد اگر این سال شما کروگلی شدید شما میگیرید شما نه دیگه کس میگیره هر یک چوریک با اول میدادم اول هر یک چوریکش با همین چوریک همش 5 شد میده چوریک دوم تو همش 5 شما نمیگیرید دیگه کس دیگه میگیره همین سر کردم اولی که سر کردم خاطرم باز یک تا دو تا علاجی بود بعد از یک سال پسش 40 چند تا شد زیاد شد نگاه کنید مقصد من چی بود مقصد اساسی من چی بود وای بچه با پول دادن مقصدش چی بود مقصد این سه تا چی بود سه تا مقصد یکم وای بچه کلاش بشنید که علم قطعا پول کار کردن میشد یکمین چیزی که من میخواستم من این چی باشه که آرزو نکند که من میرم مردی کار میشم همون قالب آرزوی مردی کاری مردم توجیک دور کردن نکن просто عذابش من کشیدگی مردی کاری من 6 ماه مردی کار کردگی من نمیخوام که دیگه خلقم مردی کاری کند مردی کاری قطعی حیات فرزند ما دیگه نمیشد فهمیدید این نمیشه و من نکردن مردی کاری باز یزنهای من رفته کردن جیانای من میرن میکنن همسایم میرن میکنن تاثیرش من به میرسد من دیگه نمیخوام که خلقم مردی کاری کنه برای همین قدر همین سر کردن در کار است مکتب یکم چی وای کلاش بشینش در کار همون طلبه که علم خطی پول کار کردن میشد فهمیدین این به هر چیز ضروریش من مهم بله دوم چی وای فهمیدنش که دانا بودن وگدنه امنه بودن وگدنه علم آموختن سه равно وگدنه چرا که خونش بمیرد پدر مادرش میگفت ای کتابتمو خیلی بزغلای بر بیار خیز وای زمین چوبک کن خیلی وای کارتوشکا آگی همه خوندگاه چا کردن من تمام کتابین دیپلم دارد مردی کاری کنه راسیه با اكو من یک چی میگم خونش به دیگه چی میگود محیط همون قشلاق همون دیگه چی میگود برای که همون کلی وای بجوش شد که علم آموختن دانا بودن وای سه равно وگدنه سیومین چی وقتی که وای دانا شد سیومین چی وقتی که داناتر شد خودش با باورش زیاد میشد уверенный میبرد آدمی که میدوند که راه کاره یگان وقت نمیترسد من میخواستم که فوندامنت подсознательно فوندامنت کلیم بچه با جوشد نگاه کنید یک سال این کار کردم 2 سال مکتب درس کردم نگاه کردم که نتیجه خوب داد بعد اومدم معرف عینی رایون با امین ما 2 سال 3 سال با ویز رایون نمیکردیم انا کن وای ما مجبور کرده دادم 9 تا جماعت 16 تا جماعت باشه 9 تاش دادم که ببینیم چه خیلی نتیجه میده من این خیلی نتیجه داد بهترین نتیجه خود من با کرده برفتم میگم انا کن با مدل خوبترش یافتم با مدل خوبترش اكو این چی من فهمیدم که علم به دستگیری کنم و مردم سرانو میخونند استیپندیای بچه‌ها چقدر است من جدا کردم میدادم این سوم بعضی وقت این خیلی میشده بعضی وقت میشد که یک ماه با مثلا من جدا کرده باشم 5000 یا 10000 سومانی یا در یک مکتب جدا کرده باشم بعضی میشه که اونجا 20 کس 10 کس بود مثلا یک ماه یا 24 تر میگیرن اگر همون پول مثلا 10 کس تقسیم میشه اگر که 20 کس 5 خون باشه 20 کس تقسیم میشه 30 کس 5 خون باشه اون 30 کس تقسیم میشه این خیلی از شما رو من جدا کرده گیم اما این سوم هر یک مکتب جدا کرده گیم ما رفتم قشلاق ما فهمم قشلاق ما بیان مایده قشلاق 4 تا مسجد
ма чи дар кор нест балиса дорад ҳаме чӣ дорад балиса пурсидам чӣ дар кор дорад гуфтам мо ба компютер ва гирифта додам шуд мактаба пурсидам чӣ дар кор гуфтанд ки мо ремонт кунед мактаби мо сафед кунед пол кунед ман гуфтам не худотон сафед мекунед худотон пол мекунед ман ин кора намекунам ман фақат илм ба пул метиҳам рафтам духтура пурсидам ки халқ ба чӣ проблема баъд пурсида фаҳмидам ки гуфтанд ки пештартар ҳамин касали брушнои тиф бисёр буд аз сабабе ки гуфтанд ҳама як международная организация вақти ёрдам карда оба овардем ана ҳамин касали брушнои тиф кам шуду касали гурда зиёд шуд резко касали гурда зиёд шуда бурафт ман фаҳмидам ки обай ба чӣ кор кардам ман гирифтам обай вис лабораторияи тухтомо лабораторияи москва ҳаме ҷоба аз тамоми гӯшаи канори ҳамон деҳа оба гирифтам ман полный анализ кардам ёфтам кадом сарчашма оби беҳтарина ҳамон оби беҳтарин ба ҳамон ҷои сарчашма заключениеш полностью беҳтарин барои мардум дуруст меомадагиша ва фаҳмидам барои чи мардум касали гурдаю санги гурдаю ман вай воспаление гурда шуда истодааст ҳисоби ҳамаша ёфтаму ана ин як чизе кардам дар кор ки садсолаҳо фоида диҳад як рӯза не ин ҳамаба фоидаш расад ҳамона полный проекте карда овардаму анакун ба сараш ба кадом ҳамкишлоқам фаҳмидааст ки ман ин кора карда истодиам ва барое ки ина кора кунам ман полностью закон қонунӣ кардам дар кор анако копия ҳамон анализҳоя вай ба супурда будам вай айне ба кадом ҳамкишлоқам омадам копия гирифтасу копия документҳоя гирифтасу рафта кадом международная организация нишон додасу соответственно во ба пруба ҷудо карда дальше расходош не ҳаме аввал ман пули худам қатӣ не ки ман ба инам ёрдам шуд нияти не кунед бо худо ёрдам мекунад ман аввал худам гуфта будам мекунам не ки бо ман як кадом международная организация трубаша ҷудо карда дод дига мундаги ҳама аввал ман худам пулаша ҷудо карда сохта овардам ин коре ки мо кардагӣ анакун ман чи ман сохтагӣ не дар тоҷикистон ман худо хад мактаб карда истодам дар хуҷам мактаби ман дилам мактаби оксфорда сохтанд ки ана худо ба шумо ҷаноби оли президент будан дастгирӣ кардам ман документом ба ки ҳамин документош 2 сол боз кашолашро истода буд 2 сол боз барои мактаб кардан ин аҷоиби дунёи аҷоиба бинед барои ки худо ба шукр ҳозир мана дастгирӣ кардан ҳамин чи шуда истодааст мана ҳукуматам дастгирӣ карда истодааст ҳукумати вилоят хеле дастгирӣ карда ман чӣ гуфтанам ҳамин ҳисоба мо ҳамон таваҷҷӯҳ карданом дар кор ҳозир ҳукумати мо ҳамин чи тайёр шуд хеле дастгирӣ карда истода худо ба шукр дар бораи қарзо мебахшед ман пурсам аз 174 нафар шумо қарздор будед як бора ҳамин бале ҳамин чӣ гуна шуд ман якта американца ман хотам ки мактаб созам чӣ хеле ки мактаб ҳоз дорам ман хостам ки тренинга ва индустрия ба тренинг ва индустрия ба ман хостам ки якта центре дошта бошам ки аз тамоми дунё ҳамин тренерои беҳтарина спикерои беҳтарина даъват кунам ки дарс диҳанд мақсади ман ин буд ман ина кушодам дар 2017 декабр дар бишкек кушодам 21 декабр дар алмато анакун ман чӣ кор кардам аз аз москва ҳар куҷо тренерои бақуввата даъват мекардам ва дарс мегузашт мо халқа ҷамъ мекардем ва дарс мегузашт ман мақсадам ман ин хел буд мақсади асосӣ мекардам 5-6 та ҳар хела тренера даъват кардам баъд як бор даъват кардам якта американца роберт флетчер ман вай даъват кардам вай мана чиз ба чӣ кард то есть привлекат кард вай ман ба нишон дод сурати худаша роберт касаки роберт касаки китоби богатый папа бедный папа ман бисёр китобҳоша хундагӣ будам ман ҳавас мекардам ки чӣ хеле кардан доступ ёбам роберт касаки шинос шам ниятам ин хел буд бар роберт касаки биёрам гуфтам я хел фикр доштам вақте ки ман дидам ин дар як саҳна қати вай баромад кардагӣ вай известный вау ман гуфтам здорово ман чӣ хеле кардам ман роберт флетчера даъват кардам вай буромаду баромад кард анакун вай украина ба компанияҳо дошт анакун россия ба дошт компанияҳо украина ба дошт вай омада баромад карду программи инвестициони программа дошт то есть ки мардум инвеститсия кардан бизнесҳои вай ба чӣ хеле ки манам госрогон аксия фурӯхту сол дигарҷо вайам инвестициони программа дошт он соло мардум намефаҳмид ин чия мардум тайёр набуд ҳозир ҳозир ҳамақа бисёре инвестициони программа ки аз сару гӯштон зиёди инвестия привлекат карда проектош ба вложит кард баъд украина вай ку политический бардак украина вақте ки вай состоятельный шуд политико гирифтан вай турма кардан вақте ки вай турма кардан соответственно ҳаме вай бизнесҳои ғорат кардан ин пул нешуд вай одам турма ба ин пул нешуд ин одамо ҳамаш омада офиси ман гуфт ки пули мана гардондати ман пуле ки нагирифтиам намедонам ман баъзеш мепурсам ту ман қати маслиҳат кардагӣ не ман хона рафта ту қарз гирифтагӣ не аба ман чӣ ба қарздор мегӯяд маълим мо фақат шумо бовар мекунем мо вай американца намешиносем
بعد من خلاصه بماندم که اگه من حاضر یوریست گیرم من دکازات کردم میتونم که یعنی پریچم вообще тут چون که من نه پول دیدم نه کس به مسئلاتش پرسیدم وای چیکار کرده گم امریکانیت وای همین بوخکالتر منو ادمنستراتور منو میمونیا پشت من نمیدونستم چیزا بعد اینو قائل شد یا پشت من وای کرده گیم هر دوش با اویلک دادگی $5000 اینا چیکار میکرده است اینا تلفن کردم مردم باز ما هایگو باز میفتست که میدونی Давлатов همین پروژه بر رابرت فلچ با اینوستیسیا کرد من خودم اینوستیسیا کردم من договором $236,000 یک پروژهش با وقتی دیگهش به 160 تا 300-400 من خودم کردم اینو бухгалтер من میدوند کو گفتست که Давлатов خودش اینوستیسیا کرد پروژه وای با значит безопасно وای نوم من که فهمیده به مردم دیولپر خط گرفته برده دادن گرفته بعضیش کردیت گرفته است بعضیش قرض گرفته بعضیش ماشینش فروخته انا کن همه سوم $1,846,000 من قبول ندارم این کجا گردونم میتی قبول نیست من قبول انا کن نویبر ماه با 2008 و تورمان کردن بعد کشمار دینی حیات من سر شد من ریکا تیورش هم دیدم و باندیتش هم دیدم و میلیتسیونرش هم و فینانس و چی میگم فیلم پلیسش هم همش از طرف مرزوندم نه که اگه شما آدم درست باشید و نیتتون تازه باشه شما خداوند البته سفید کردن میبرد من این چیز قرآن بخوندم حضرت ابراهیم از درون الاف برآوردن وقتی که تهمتش کردن از درون الاف گذشت نمرد کو حضرت یوسف زندون کردن گذشت کو نمرد کو برای همون همه وقت حضرت موسی من چیزهایی که خواندگی که بودم من بسیار میخوندم این چیزها من فهمیدم که اگر که من در پیش خداوند تازه باشم نیتم تازه باشد و نیتم فریبگری و دروغگری نباشد لیچ اینترسم نباشد من پروردگار یاردم میکند فقط یاردم خداوند طلب کردم مهنت حلال کردم قرار انتخاب کردم که من سیرانو من همین پول همین مردم کار کرده گردونده میتیم تا последний копейка برای اینکه این پول گردونده تید من بعضی چیزا فروختم پول نرسید خیلی همین 200-300 هزار имущество فروخته دادم دیگه پول نیست دیگه چیز نیست که فروخته من تیم سونی برای این زر اویله قد رفته کار کردن خیلی پول گردوندن نمیتوید با گرفتم من چیکار کردم رفتم منو با نوم رفیقام با نوم همکارام با از 4 تا بانک از قزاقستان کردیت گرفتم من магазин спортивной одежды кушодам 2009 ба спортивной одежды парфюмерия 36 та магазин кардам 1 сол ба конца концов бизнес калош дарафт инвестиция бисёр даркор шуд ва аренда зарплата хурдан асар кард ва ман пул наёфтам ки ва содержать кунам кумо расширять кардам ба риск расширения привел к распылению анамин да 1 сол 36 магазин ин осон нест 5 таш да тоҷикистон буд дигарош да қазоқистон қирғизистон ҳар куҷо буд сони чикор кардем маҷбур шудам ман фаҳмидам ки ман рӯши маҳкам кунам ман ба осонтар аст чем бо қарз гирифтан чунки бо қарз гирифтан бо вазми шуда рафтам мегирад вақте ки мо маҳкам кардам 2009 ма ахираш ба маҳкам кардам декабр ба нигоҳ кунам $493,000 бо қарзҳо зиёд шуда болош ба шуда 2010 ба این کار کلینیک با ولژی کردیم خیمچیسکا ولژی کردیم دیسک وایبا کردیم تیپوگراف ولژی کردیم این من پول ندارم با این قرض میگیرم اول قرض میگیرم که خیلی کرده بیزنس ساختن در کار دیگه لوجیکش نیست اینم 2010 تموم شد نه که فقط چی قرض زیاد شده با 2011 با نگاه کنم تاگی 3 میلیون شد قرض چون که مشلنی должника формировать شده یگونه کاری که من کردم میتونم قرض گرفتن دیگه هیچ هنر نیست چون که شما اون کار کرده عادت میکنید همین لبم این پروژه میگیرم کنجیتم کارشتم پرسم کارشتم چی کاری کنیم آخر قرضای نو با پیدا میشه بعد من فهمیدم که شب و روز کار کردن من بیفایده شب و روز مهنت کردن بیفایده چون که همون استراتژی من خطا همون فهمش من خطا проблема بیزنس منه نگاه کنید پر از گاستینسی که در اومد دادنه هم خیلی من گاستینسی پروژه کردم تیپوگرافی پورا که پول دادن است من پروژه کردم دیسک کلینیک من پروژه کردم این مضمون ایون نداره که من بی عقلم یا که بی فراستم تماما این مضمون ایون داره که همون مدت من این سر من правильно استراتژی ساختن نمیداد و من فهمیدم که این معنی سرخطی این عقل و علم قطعی من این پروبلم حل کردن نمیتونم با رفیقم پول گرفتم خواندن سر کردم 3 سال خونده کار کردم профессиональное знание бизнес نگاه کنید از سال 2007 تا 2010 3 سال تا تاگه نسبی 2011 حساب کنید هر شب و روز کار کردم مهنت کردم که کار میکنم همین حرکت کرده که بیزنس میسازم نشد
нашуд, фақат қарзозой шуд. аз 2011 ман фаҳмидам ки не, болои худам кор кунам, ман ҳаётам дига кардан метавонам. Хондана сар кардам, профессиональное знание бизнес. То 2014 ҳамин қасса ман буд кардам. Да 3 соли дигар. Да, 3 сол. А 2014 то ҳамин рӯза мен 6 сол ман 24 та компания сохтам. Бо ёрдами худованд. Ҳамин парвардигор дастгирӣ мекунад. Агар ки ман қарсон намед, бо бисёртар месохтам. Чунки аввале кортон ман қарсон намемонад кор кардан. Ҳамин камакар пули кор мекунед ва шабу рӯз телефонтон мекунад, зиқтон мекунад. Ман 17 бор милиса ба дода. 3 бор ман аз саҳна омада гирифта бурдам милисана. Ман дарс дода истода будам, омадан аз саҳна гирифтам бурафтам. Нигоҳ кунед, пештон ба 200 та 300 та одам истода. Мебиёд мегӯ ки мошенникай. Мегира аз саҳна мебаранд. Барамон я пережил все то, что можно было пережить. Унижение, страдания, қарз, долги. Чи чизе ки ҳамин ҳаёти одам ба сахтӣ мебиёрад, ман сарам гур зудам чиза. Бандиташам, рекатёрашам, ҳамашам. Барамон фаҳмидам ки ҳаёти чӣ хеле карда аз ин чизо бурумаданад дар кор. Ман ҳеҷ ки ба такягом набуд. Ки ба такя мекунӣ? Ман падару модари пулдор надорам. Ягон та амак ё тағои министр ягон кас надоштам ки ман ба ёрдам кунам. Фақат такя ба худованд, меҳнати ҳалол. Медонистам ки дили ният тоза бошад, меҳнат ҳалол бошад, як рӯз на рӯз худованд роҳи наҷот мед. То есть он оправдывает тебя, если ты правдивый. Рӯзона як миллионер чӣ гуна мегзарад? Ман саҳар мехезам соатҳои 4-4:30 ба 5:21 ба мисол 5:28 ба вақти намоз. То намозам 1 соат ман Қуръон мехонам. Ҳар рӯз. Камаш ба 30 минут, барвақт 1 соат. Баъзе вақт сахт монда шуда бошам баъд аз намозам. Ин программаи ҳаёти ман. Ҳар рӯз. Чунки ба ном мусулмон будам мумкин не. Хонда ҳамон чиза ҳаёт ба ҳамон хел шахсият сохтан дар кор. Ман ҳамин хел зиндагӣ. Ман шумо маро пурсидем, ман тақдири худам гуфта истодам. Ҳаёти худам. Ана баъд аз ки намозам хондам, ман завтрак мекунам. Завтраки кардам камтар. Баъзе вақт через ден камтарак машқам мекунем. Через ден. Не ки аслан успед намекунам, баъзе вақт монда мешам, намекунам зига. Ана якум кор мекунам, ман анализ мекунам нақшаҳои дирӯза. Чӣ шудагӣ, чӣ результато буд дирӯз, чӣ результатоҳои имрӯз. Нақша ман ҳар шаб бегаиба план мекашам дия. Плани паго, план ҳар ҳафта плана, ҳафтаи плани ҳар ҳафтаи, плани як рӯзаи. То есть цел диня ҳаст. Ки ман мебинам ки ман течение рӯз ба аз 6 то 10 та ман задача будам дар кор. Ҳар рӯз ман бояд аз 6 то 10 та задача ҳал кунам. Это однозначно. Не ки даруни ҳаваби якта стратегически мешавад. Это главная задача диня. Ва главная задача диня не должно прийти на следующий день. Вай бояд ки дуюм рӯз ман нагузарад. Обязательном порядке. 6 та 10 та зиёд мондан мумкин не. Анагин телефонни звонку, встречу, манин чизо, это беҳад зарур. Бисёр ин чизое ки мисол по пути пайдо мешавад, шумо намедонед ки имрӯз якта телефон аунҷа мешавад, як собитие мешавад, як чи, ва намедонед ку, ва параллелно ҳал кардан дар кор. Ман мебинам ки агар ки мисол ҳамон кор течение 2 минут вақти ман аград, ман вай ақиба намепартом. Нельзя. Ман расулак нас мегӯ ки фалон кора вай кунед. Ман медонам ки ҳозир телефон карда бухгалтера гуфтанам дар кор. Ман ҳавай сразу мекунам. Чунки ман агар ки такроран ин кор ба гашта биёям агар, майни сари ман банд мешавад. Майни сартон ки банд шудан гирифт, ранги ками дастон ба як чизи вазмине дошта истодед. Рӯз тоша ба шумо нигоҳ кунед, баъзе одам чӣ хеле я хотирам набурам фалон кас ба телефон кунам, а хотирам набурам фалон кас ба баъд итоге консов 10 бор 20 бор ҳамон фикра мекунад. Чӣ тар кор? Сразу решать, сразу надо быть человеком действий, сразу решать. Ин шумо ба ёрдам мекунад высокий трудоспособность доштан ба. Правило 2 минута. Самая главная вещь, правило 2 минута. Любой кор, ки шумо 2 минут ба буд мешад, тест кунем. Ман коргарту мебинам, ҳамина подпис карда, сразу карда доданги. Нигаҳ накун. Як кас мегӯяд ки фалон кас мегӯяд, хорошо, подожди, телефон карда поручат кун. Тест корат бурафтан мегирад. То есть ту барьер намешӣ. Бисёр кор руководитель в областаги ки дорад, барьер шуда мондан дар кор не. А ҳама кори хубе ки ҳаст, мисол инсон ба, мисол ман худам карда истодам, освободить себя. Время освободить для обдумания. Ҳар рӯз ман 1 соат, 2 соат стратегически должен размишлять. 6 та анализ карда, ин вақт танҳо барои ман аст. Лично барои ман время. Барои дигар чи не. Ман мешинам 1 соат, 2 соат телефонам маҳкам мекунам, меонам, фикр мекунам фақат. Так, чӣ ба ин? Чунки агар ки ҳамон корро накунед, кор пеш намерад. Анализ, стратегия, анализ, планирование. Анако ҳар рӯз ман 1 соат 2 соат китоб мехонам. Ҳар рӯз. Беғазаи китоби Қуръон. Конечно, китоби профессиональный. Қуръон фақат духовно шумо ба вай мекунад, направление метад. Профессиональный знание дар кор. Қуръон ёд наметад ки чӣ хел шумо технология созед.
ин два разные вещи. Ин ҳар ду сравнивать кардан мумкин не. Ин илми дунёӣ ва илми охират. чанд соат хоб мерем, чанд бор хӯрок мехӯрам? 6 соат хоб мерам, 2 бор хӯрок мехӯрам. вақте ки одам мегӯяд ки вақт надорам китоб хонам ку, чебаки ва 10 соат хоб мерам, 8 соат хоб мерам, телевизор бисёр тамошо мекунад. вақте ки шумо телевизор бисёр тамошо кардед, майни сартон скоросташ слабе мешавад. мана нигоҳ кунед, одамое ки телевизор бисёр тамошо мекунад, ҳаёт ба пассивный образ жизни мебарад, активный не. ҳамин аст. ба ҳузур мулоим мегардад, тамбал шуда.